भाई मैंने आईर भिडियो ना हो मो जाल पड़गला सुना आईली पहला सुना आईली काଣା कहे देखमा तापर आगे जीमा তোমার কোয়ালিফিকেশন কেতে তোমার যেতে লাগিনি গুটে মূর্খ শুনো তো যেলে পিলা গুটে ডিপ্লোমা করিকে গুটে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করিকে তোমার লেখা নেই খালি কীর্তন নাচু তুমি আর ঘরকে নাই ও বেড়া মুই কি নেই এগুলো সার্ভিস করি তোমার মূর্খনে যাইবি আর সাজি নিবি কুরকুরে বিকবি কাজু কিশমিশ বিকবি তোমার আমার ভিতরে কিন্তু বহুত তফাৎ ই পিলা কইছে মুই ডিপ্লোমা করছি আর তুই আর তোরা ছাঁচি হইছি বলছি ভাই তুই যদি ডিপ্লোমা করছি বলে তো তফাৎ কেনটা বলছু তফাৎ বলতন তোরে হলান লাগছি কিংবা ফরক বলতু ইংলিশে ডিফারেন্স বলতু আর কুরকুরি কবার ছাড়ি কুরকুরে বলছু আর ফের নিজকে বলছু যে এডুকেটেড পিলা सही पकड़े हैं মুই বহুতে দেখছি যে জনে যদি লেবর ভূতি তু করিছু যে তাহাকে লোক হীন নজরে দেখছন জনে যদি লেবর ভূতি করিছু যে গোটে মালিকটা আর সে মালিকর ইশারারে চলুছে সে যদি হলিয়া বেলে তো সরকারি চাকরি যেন মানে করছন ইমানে সরকারের কথা মানিকি চলছন তো ইমানে কেন সরকারের হলিয়া নেছে You are a good question. लेबर जदि काम नहीं करवा बेले केमती जिन डेभलप नहीं हुए लोग टीचर डे कहली मानुछन से दुनिया की शिक्षा दूचे मदर डे कहली मानुछन से दुनिया की सृष्टि कर लेबर डे कहली मानुछन लेबर जदि जेको जिन हाथ नहीं टाणी बोले से जिनटा डेभलप नहीं हुए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल किए बनूचे सब लेबर ही बनूचे गोटे पढ़ाटा सब जगह काम नहीं दिए तुम्हें जब कीर्तन कर तो निजर गीत बाध्य के कहबार कथा इटा नहीं कि मुरुख टामी पढ़ाटा बोली करी ई पिला जेन हिसाब से कहे कल के ढुड़ा छेदे गले भी बोलबा मत बड़ भाग दियो क्या है जे नहीं मुझे डिप्लोमा करी माझी मान कीर्तन देख लीजिए गोटे माझी आर माझी क्या बोलছে ए मन तुनी लागबू तोर बैंक काटी करी काली के बोली दे दी बेला जेन जगह भजन कीर्तन करछन से जगह बोली देवार कथा कहछन हेन्ता माझी के मुई तो एटा बोलसी कीर्तन जेन टुकेल माने नाचुछन जेन मेलोडी नाचला मैदान से जिनिस के देखी करी बहुत लोग खराब होछन हे टुकेल मान भूल लेन हमको जेन माने सिखोछन से गुरु मान भूल होचे से गुरु माने थोड़े भाबार कथा कि जेहेतु आम भजन कीर्तन करछु इन जाबतिया केज केजा नहीं करबार बोली करी जेनता कि आम गज गोटे मारमा बेले नहीं पतर तुलले काम नहीं दिए चेयर काटले जाए आज मालिया केन शेष होला पुणी थोड़े देखा असंता काली सन्ता 4:30 मिनिट आपण माने देखुछन गोटे मिनिट के 1000टा कथा